elected representative manhandle kela. Session has been called with reference to this. Although it directly does not amount to a breach, but it indicates an intention to create a breach of privilege. ताका privilege हा तो निवडून आयिल्लो लोकप्रतिनिधी ताका जर हे भशेन मॅन हँडल करूंक लागले जाल्यार गोंयांत खंयचोच मनीस खंयचोच नागरीक सेफ ना आनी हे पुलीस राज्य चलना अशें सिद्ध जाता. हाजे खातीर म्हाका दिसता की सरकारान इमिजिएटली तो कोण तो PI जो आहा सोडून ताका सस्पेंड करपाक जाय. दॅट इज नॉट द वे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह इज ट्रिटेड. और दे हॅव टू क्रिएट अ ग्राउंड टू इवन बॉडीली लिफ्टिंग. तातूंत पुलीस मॅन्युअलान मनशाक एक निवडून आयिल्ले लोकप्रतिनिधी हात लावचे पयलीं ताका कितें वॉर्न केलां कशें ताणें ताका लेटर दिलां की बाबा तूं केन्ना वेकेट कर. दॅट इज अ प्रोसिजर हॅज नॉट बीन फॉलोड. And I've come here to, in solidarity with a colleague who has been manhandled, indicating that there is a death of democracy here. This is the main issue. पण जेन्ना PI म्हणटा तेन्ना ताका ऑर्डर आयल्याच आसतली न्हू कोणाक? ना ताजे बापायची ऑर्डर येवं. ऑर्डर आयली इज नॉट अ इशू. एक्शन कोण करता? मॅन्स रिया म्हणटा तो कन्सेप्ट आहा हातूंत लॉवान मॅन्स रिया म्हणटा. इट इज द एक्शन एंड द इंटेंशन. The action of lifting him and the intention of causing body harm, both rest on the PI. So there has to be action. He has to be suspended immediately. Suspended pending an inquiry. सीएमान इन्क्वायरी करता म्हटलं ते PI ना इन्क्वायरी सस्पेंड कर पयलो न्ही. सस्पेंड पयलो करपाक जाय तेणें ताका. आज एक रात पसून वचूंक जाय नासली. हे आज हांव सांगता ते लेट डिमांड. हे आमी खरें काल उलोवंक जाय. हांव काल आय वॉज आउट ऑफ स्टेशन. हांव कोंकणान गेल्लो म्हणून हांव काल हांगा पावूंक शकूंक ना. But I'm in solidarity with a colleague who has been manhandled. अशें तर निवडून आयिल्ले लोकप्रतिनिधींक करपाक लागले जाल्यार ते एक डायरेक्ट मेसेज गोंयकारांक दिवंक सोदतात की ताका आमी हें करूंक शकता जाल्यार तुमचे खंय नाका. ही मेसेज पावपाक जायना. आनीक लोकशाही जिती आसा हें दाखोवंक जाय. ताजे खातीर हांव हांगा आयिल्लो. हांगा एक लोकप्रतिनिधीक असो हात जर घालो जाल्यार लोकशाहीचें मरण जाता. हाजे पयलीं बाबूश मोन्सेराताक मारिल्लो काँग्रेसीच्या टायमार आनी बाबूश मोन्सेराताची सायड घेवपी एकलोच हांव आसलो याद आसतली. मारून ताका खोंटांनी भितर उडयल्लो. ताका तकलेक करून बुराक गेल्लो विचारतालो आनी ताजे बरोबर कोण आशिल्लो तेन्ना काँग्रेसीचो हांव जनरल सेक्रेटरी आसलो आनी काँग्रेसीचो सरकार आसलो आनी तो काँग्रेसीचो एज्युकेशन मिनिस्टर आसलो आनी हांवें ताका सपोर्ट केल्लो. दीस इज नॉट द वे वन शूड ट्रीट. हें सालाजारशाही गोंयांत परती येवंक जायना. कळ्ळें तुका? विवा पोर्तुगाल म्हळ्यार इतलो आवाज जालो जाल्यार ही सालाजारशाही मरे. ही लोकप्रतिनिधी कसो उखलून जर उडोवंक शकता. कितें मेसेज ही मेसेज की तुमकां तुमचें कोंत आहा काय ताकाच हें जर करूंक शकता जाल्यार तुमचें आनी कोंत आहा काय. फ्रीडम फायटराचो नातो तो अनदर एस्पेक्ट. बट बेसिकली लोकप्रतिनिधीक आमी हें करूंक शकतात जाल्यार तुमचें कोंत खंय आहा. हे सरकार मेसेज दिवंक सोदता. दिस इज एन ऑप्रेसिव्ह मेसेज. दिस इज एंटी डेमोक्रेटीक आनी ताजे खातीर गोंयच्या लोकांनी उठूंक जाय. मुखेलमंत्र्यान ताजे होम डिपार्टमेंटाचो ऑफिसराक इमिजिएटली सस्पेंड करूंक जाय पेंडींग एन इन्क्वायरी. अशें जर MLAचे हात घालूंक लागले जाल्यार तेजे कितें तरी लॉ आसपाक जाय असो ना. सगळ्या लोकांनी उठूंक जाय. लॉ आनी कितें उरलो. देर इज ब्रेकडावन ऑफ लॉ. दिस इज अ कोलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन गोवा. अरे आमदाराक जर आमदार एक लोकशाहीचे पद्दतीन प्रोटेस्ट करता जर तो चुकता जाल्यार ताका सांगप कशें आसता. पुलीस मॅन्युअलान मेथड खाता ते करूंक जावंक जाय. तेन्ना प्लॅन डेव्हलपमेंट जायना. दीस इज अ हेल्ड ऑप्शन. इन प्लॅनिंग दीस इज द थंब रूल की पीस मिल चेंजीस करप म्हणल्यार प्लॅन डेव्हलपमेंट करप ना. आनी प्लॅन डेव्हलपमेंट जर गोंयांत विकास म्हणून जर कितें मुख्यमंत्री म्हणटा विकसीत गोंय बी विकसीत जातलें जाल्यार तुवें प्लॅन डेव्हलपमेंट आसपाक जाय. ताजे खातीर रिजनल प्लॅन करचोच पडटा. विजय बाबू तुमकां टेक्निकली सगळें खबर आसा. सो जेन्ना आमी 39A म्हणटा जरी तो कोर्टान आसलो तरी कोर्टा भायर जर कॅबिनेट डिसिजन घेवन कितें जावंक शकता काय ते कॅबिनेटाचें ना. हांव कॅबिनेटान ना. पूण जाता कॅबिनेट कितें करतले तें म्हाका जावंक जायना. सेम कॅबिनेटान 39A हाडिल्ले न्ही.
सेम कॅबिनेटान कित्याक 39 हाडिल्ले ते कोणाक सांगू ना. आमी जेन्ना एसेंब्लीन थंय बॉब मारली की तुमी जी सेक्शनां हाडटात विच आर ओन्ली न्यू वायन इन ओल्ड न्यू बॉटल ओल्ड वायन ते तुमी करूंक सोदतात तेन्ना उत्तर तातूंत आशिल्लें 72 म्हळ्यार कितें सेम 39 म्हळ्यार कितें सेम IPPन चेंजीस जाता कितें सेम. सबज्युडिस मॅटर आहा तेन्ना तेंच्यांनी करूंक जाता कितें? तें कन्वर्जन करूंक तुम्ही जाता. कॅबिनेटान सबज्युडिसान आसतना पळय ODP आरपोरा पार्रा ODP आसतना मॅटर हेड गॉन टू कोर्ट थंय ते एक कंडिशन घालतात की सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द कोर्ट. सो दॅट इज अ प्रॅक्टीस फॉलोड बिकॉज ऑफ डायरेक्शन्स ऑफ द कोर्ट. सो दे कॅन डू दॅट. ओके. So if the cabinet want now to put it on The the hold, cabinet wants, but I don't know what the cabinet wants. I am not the right man to decide. I can only demand that the cabinet should make a regional plan. But I am not in the cabinet to say if the cabinet wants. How do you know that the cabinet wants? And if the cabinet wants, why is the cabinet not doing it? Why are they bringing people on the road? So regional plan तुम्ही ऑपोजिशन म्हणून डिमांड करतले आता हे? हांव सदांच करीत आहा मरे. ओपोजिशन म्हणून करतले पण आमी उलयलेले आहा मरे. हातून नविदाद काय ना. हातून हे कालचे दुयेंस चालू आहा. नविदाद कितें आहा तातूंत? नविदाद काय ना. कलियूग म्हणून विरेशा कितें तुमचें सजेशन आसतलें आमी पळयता की ताणें हंगर स्ट्रायकाक बसला तो ताजो डिमांड आहा स्वता तागेल्या जिवाक त्रास जाता हांगा तर तुमचो कलियूग तो तुमचे म्हाका दिसता विदेशान कितले सेन्सिटीव हो सरकार आसा ते तकलेन भान दवरून अशें करपाकूय इम्प्लिकेशन जाता. मनीस तो देव न्ही तो आनी हे जे मनशांनी कायदो केले हे मनीस न्ही हे देव जाले. हांगा मनीसपण आहा मनीसपण आसा अशें दिसता तुका. आनी ते गांवांनी ते गोवा के शहर में हम आये म्हणटात पळय तशें करतात मरे ते.